ओडिया मानकर घरे घरे 12 मासरे 13 पर्व बनी थाए। ता भितर चिता लगी अमावास्या अन्यतम। चिता लगी अमावास्या घरे जहाँ भी हेले चितौ पिठा बनी थाए। आज मु आपण मानक सहित क्षीर चितौ पिठार रेसिपी शेयर करी, जहाँ थरे बनातु टेस्ट पूरा रसमलाई परी रहिबो। नमस्कार, प्रतिदिन रोषई को आपण मानकु अनेक अनेक स्वागत। आपण मानकु अनुरोध रहिला जदि चैनल ले नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करनेबे। वीडियो रे किछि पार्ट पसंद आसीबो आपण गोटे लाइक करिवे। चितौ पिठा बनया पई प्रथमे मुठुडे बाउल नेछि। बाउल रे हम एठी गोटे कप देई दबा अरुआ चाउल। जदि आपण क्वांटिटी कम बेसी करिया पई चाहुचंती करि परिबे। सब जिंस सेही हिसाब रे मापिकरी यूज करिवे। तापरे चाउल को एठी 2 रु 3 थर भले से धोई नबा। आपण चाहिले एठी चाउल आ बिरी को मध्य नेइकरी पिठा बनै परिबे। केवल अरुआ चाउल रे बनाऊँगी। एठी आमे कौन करे ना चाउल को यहीपरी पानी रे 6 रु 7 घंटा बतुरी दे छाड़ीदबा। जहाँफल जिते भल से बतुरब पिठाटा आमर सेते भल से बनब। एबे गोटे साइड रे रखी नौची। जेहेतु मुझे गोटे कप अरुआ चाउल व्यवहार करिछि सेथिपई मुझे कौन करछि ना गोटे कप नड़िया एठी नबा। नॉर्मली जो आम घरे नड़िया थाए सेही नड़िया को एठी कोरिकी मु यूज करछि। नड़िया को मध्य गोटे साइड रे रखी नौची। 7 रु 8 घंटा एठी हेई गलानी। एबे आमे कौन करे ना कभर काढी नबा। आ चाउल को मु आपन को देखौछि देखि पारुथिबे। एमती हाथ रे धरिबे। जदि चाउल पूरा भांगी जाउथिबो जानिबे जे चाउल पूरा परफेक्ट बतुरीछि पिठा पई। एबे चाउल को आउ थरे गोटे रु 2 थर धोई नबा। धोई सारला परे एठी कोन करे ना गोटे मिक्सिंग जार यूज करिबा। जार रे अल्प अरुआ चाउल देबे, ता सहित देई देबे अल्प नड़िया। आपण एठी अल्प अल्प देई बाटिबे, जहा फळे चिकन हिंगी पूरा बाटी हेबो। जमा भी खदखदड़ा रहिबोनी। जेते चिकन करी बाटिबे पिठाटा हमर पूरा परफेक्ट बनिबो। और नड़िया देई सारला परे भलो बास्ना आसिया पई मुठी देई दोची 2टी गुजराती। गुजराती टोटाली ऑप्शनल अच्छी। आपण चाहिए एठी स्किप करि परिबे। गुजराती केमती छड़ेई देबे जहाँफल भल से बाटी हेबो। ता सहित परफेक्ट गोटे स्मेल आसीबो। एबे अल्प किछि पानी देई दबा। पानी दे सारा परे आकु पूरा चिकन करी एठी बाटी आनिबा। देखि पारुथिबे एठी पूरा चिकन करी बाटी नेइची। एबे कोन करिया ना सब जो बैटर अछि गोटे बड़ बाउल को ट्रांसफर कर नबा। एही परी कोन करिया ना सब अरुआ चाउल को देइकरी अल्प अल्प बाटी करी आनिबा। चिकन करी बाटिबे। चिकन करी बाटिले पूरा पिठाटा हमर परफेक्ट बनिबो। एठी मु सब को बाटी नेइची। एबे मु आपन को देखौजी हाथ रे देखि पारुथिबे। हाथ रे एमती धरिबे पूरा जदि चिकन लागिबो जानिबे जे आपन आण पूरा परफेक्ट अछि। एबे हमें कोन करिया ना गोटे रु 2 मिनिट भल से फेंटिबा। आउ गोटे कथा मन रखिथिबे एठी पे लूण कि चीनी किछि भी यूज करिवेनी। केवल एमती नॉर्मली 2 रु 3 मिनिट भल से फेंटी नेबे। फेंटी सारला परे एठी कोन करिवे ना कवर कर नेबे। कवर करिकी पाखापाखी 6 घंटा छाड़ी देबे। जदि आपण इंस्टेंट बनया पई चाहुछंती ताले 3 रु 4 घंटा मध्य छाड़ले चलिबो। एबे मु गोटे साइड रे रखी नौची। जेहेतु मु आपन को आगुरु कहिथिली मु एठी क्षीर चितौ पिठा बनेइबी। चलंतु गोटे क्षीर प्रिपरेशन करिबा। सेथि पई गोटे कड़ाई नेइची। कड़ाई रे देई दोउची 4 चम्मच चीनी। मुझे आधा कप चीनी ही व्यवहार करी। 500 ml क्षीर रे आपण एठी चीनी रो परिमाण आपण क्षीर देखिकी कम बेसी करि परिबे बा आपण को स्वाद हिसाब रे कम बेसी करि परिबे। फ्लेम को लो रखिबा। लो फ्लेम रे चीनी को भल भाव रे कैरामेल हवा पई दबा। आउ गोटे कथा मन रखिथिबे एठी जम्मा भी तेल कि घी किछि यूज करिवेनी। केवल खाली चीनी को एमती मेल्ट हवा पई देबे। देखिबे जेतले चीनी भल से मेल्ट हे जिवो तापरे कोन करे ना 2 चम्मच एठी पानी देई देबे। पानी देई सारला परे एठी आपण कोन करिवे ना आकु गोटे रु 2 मिनिट मिसेइबे। जेतले पानी एठी यूज करिवे केयरफुल ही देबे। जेहेतु हमर चीनी बहुत गरम थाए ऊपर को पूरा धास आसी थाए। सेतकी करथुए कलर भल भाव रे ब्राउन कलर आसिलानी। यही परी मिसेइबे। मिसेई सारला परे फ्लेम को लो करिवे। तापरे जाई कि आपण एठी क्षीर यूज करिवे। भल भाव रे आकु ठंडा हवा पई देबे। तापरे जाई क्षीर देबे नहले क्षीर छिंडी जाई थाए। आपण को जति खाली चितौ पिठा खाइबा पसंद आपण एठी खाली चितौ पिठा मध्ये बनेइकरी एई प्रोसेस रे खाइ परिबे। जदि आपण एमती क्षीर को बनाया पई चाहुनांती नॉर्मली जेमती क्षीर को उषुम करा जाए उषुम करके 400 ml करि नेबे। तापरे मध्ये खाइ परिबे। देखि पारुथिबे मोटी पाखापाखी 4 रु 5 मिनिट फुटई सारला परे जो बळका चीनी अछि चीनी को देई दबा। चीनी को देई सारला परे गोटे रु 2 मिनिट भल से मिसेई नबा। जेतले चीनी भल से फुटिबो आपण एठी कोन करे ना पाखापाखी 2 रु 3 मिनिट एई परी छाड़ी देबे। जेबले क्षीर भल से फुटी जिवो गोटे कलर भल आसीबो। ता सहित देखिबे पूरा गाढ़ा टाइप रो हे जिवो। एमती ही गाढ़ा टाइप रो हे गला परे एठी हमें कोन करे ना देई दबा आधा चम्मच गुजराती रो गुंड। जहाँ पर बास्ना गोटे बहुत भल आसीबो। गुजराती रो गुंड एठी यूज करिवे निश्चय। देखिबे फ्लेवर भल आसे सहित टेस्ट पूरा रसमलाई भलिया पूरा आसी थाए। एठी गुजराती रो गुंड देई सारला परे एठी कोन करिवे ना भल से मिसेई नेबी। एमती आउरी 3 रु 4 मिनिट मिसेइबे। आपण जदि एठी मिल्क पाउडर यूज करिया पई चाहुचंती फास्ट जतले क्षीर टिके नखम उषुम करिवे सेति बेले ही देइकरी गोळेई परिबे। जतले एमती गोटे कलर आसीबो आ क्षीर टिके फुटिकी टिके जस्ट अधा आइ जिवो सेतला
ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଷୀରକୁ ନଖ ଉଷୁମ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ବ୍ୟାଟରକୁ ଚେକ୍ କରି ନେବା। ମୁଁ ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ଏଠି କଭର କାଢ଼ି ନେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାଟର କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହିପରି ହିଁ ଫେଣ୍ଟିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଠି ଲୁଣ ଆଉ ଚିନି ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନି ଏଠି ପସନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଚିନିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଦେଇଦେବି। ତା ସହିତ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ହେଇ ରହିବ। 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିନି ଲୁଣ ମିଶିବା ପାଇଁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫେଣ୍ଟି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲାଣି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବ୍ୟାଟର ମୋଟା ଲାଗୁଥିବ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ପାଣି ଏଠି କିଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆକୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖି ନେବା। ଏପଟେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସାଇଛି, କଡ଼େଇକୁ ଭଲସେ ଗରମ କରି ନେବେ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହିଁ ତେଲ ଦେବେ। ତାପରେ ଜମା ବି ତେଲ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଅଧା ଚାମଚ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଭଲସେ ଗ୍ରେସ୍ କରିନେବେ। ଅଳ୍ପ ତେଲକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଛିଟା ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ 1 ଚାମଚ ଏଇଠି ଦେଇଦେବେ ବ୍ୟାଟର। ବ୍ୟାଟର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଁ ରଖିବେ। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କଭର କରିନେବେ। କଭର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ ଓଦା କନାକୁ ଏହିପରି ପୁରା ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ଟିକେ ଚୁପୁଡ଼ି ନେବେ। ଚୁପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାଇଡ଼ରେ ଦେଇଦେବେ। ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଠାର ମୋଟେଇ ହିସାବରେ ଟାଇମ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ବନାଉଛି ସେଇ 5 ମିନିଟ୍ ହିଁ ଲାଗିବ। ତାର 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁରା ଓଦା କନାକୁ କାଢ଼ିବେ। ଯେତେବେଳେ କାଢ଼ିବେ ପୁରା କେୟାରଫୁଲି କାଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ବାମ୍ଫ ପୁରା ଉପରକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ଏମିତି କ'ଣ କରିବେ ନା କଭରକୁ କାଢ଼ି ନେବେ। କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ଆମ ଚିତଉ ପିଠା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଜମା ବି ଲାଗିନି ଆଉ ଫୁଲିଛି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ। ଏବେ ମୁଁ ହାତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ପଛପଟ ଓଲଟେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜମା ବି ପୋଡ଼ିନି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ କଲର୍ ଅଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏହିପରି ସବୁକୁ ବନେଇକିରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ନେବା। ପ୍ରଥମେ ଚିତଉ ପିଠା ବନେଇଲା ବେଳେ ହିଁ ତେଲ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଚିତଉ ପିଠା ବନିଥାଏ ବିନା ତେଲରେ ହିଁ ବନିଥାଏ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଚିତଉ ପିଠାକୁ ରସ କଡ଼େଇରେ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଏବେ ସବୁ ଚିତଉ ପିଠାକୁ ମୁଁ କ୍ଷୀରରେ ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କ୍ଷୀରରେ ଦେବେ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଚିତଉ ପିଠା ମଧ୍ୟ ନଖ ଉଷୁମ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ପିଠା ଭଲସେ କ୍ଷୀର ସହିତ ମିଶିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସବୁ ଚିତଉ ପିଠାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉପର ତଳକରି ଏମିତି ଟିକେ ମିଶାଇ ନେବେ। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପାଖାପାଖି 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଏହିପରି କଭର କରି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ନହେଲେ ଖାଲି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କ୍ଷୀରର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଚିତଉ ପିଠା ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ସହିତ ଭଲସେ ମିଶିଛି। ଚିତଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଥରେ ଏହିପରି ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ବନିଲା ମୋ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।